अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब खैरियत? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? सब खैरियत है जी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, बेटियां बाप पे बोझ नहीं होती। कौन कहता है कि बेटियां बाप पे बोझ होती हैं? यार, बेटियां तो वो प्यारी हस्ती हैं, वो प्यारी चीज़ें हैं जो जब बाप काम पे जाता है और जब काम से वापस आता है तो सबसे ज़्यादा जो बाप का इंतज़ार करती हैं, जो राह तकती हैं, जो देखती हैं कि कब आएगा, तो वो बेटियां होती हैं। ठीक है, बेटियां इतनी प्यारी होती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा उनसे मिलने के लिए आती थी तो उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे और अपनी चादर का काली कमली वो बिछा देते थे ताकि मेरी प्यारी बेटी इधर बैठे। ज़माना जाहलियत में बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो कई वाक़यात होते हैं, उनमें से एक छोटा सा वाक़यात मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि ज़माना जाहलियत में एक वक़्त था जब वो बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता था या ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इसी तरह एक मुसाफिर जो होता है वो अपनी बीवी को कहता है कि जब बेटी पैदा हो तो उस वक़्त उसको दफन कर देना, मार देना, अगर बेटा हो तो उसको ज़िंदा रख लेना। तो वो चला जाता है सफ़र पे। जब वापस आता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ का कभी दिल नहीं करेगा कि वो अपनी बेटी को ज़िंदा दफन करे, तो माँ छुपा लेती है, बताती नहीं है कि मैंने उसको मार दिया है, ना ये बताती है कि हुआ क्या था। तो बाप को पता चलता है, बाप को जैसे पता चलता है तो वो अपनी बेटी को एक बहाने से किसी दूर दराज जंगल सहरा में ले जाता है, वहाँ पे गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। और जब गड्ढा खोद रहा होता है तो जो बेटी होती है, जो मट्टी उसके बाप पे लगती है तो वो उसको साफ़ कर रही होती है। यार, अल्फाज नहीं मिल रहा है, मैं किस तरह मैं अपनी इस तकरीर को या इस व्लॉग को जारी रखूँ। वो साफ़ कर रही होती है। जब गड्ढा मुकम्मल खोद जाता है तो बाप उस बेटी को उसमें डाल देता है। तो वो बेटी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है, मेरे बाप, मेरा गुनाह क्या है जो तू मुझे इस तरह मार रहा है? कल क़यामत का दिन होगा, मैं अपने रब के हुज़ूर ज़रूर ये पूछूंगी कि मेरा गुनाह क्या था। क्या मुझे रिज़्क़ की वजह से कत्ल किया गया, या मेरा गुनाह ये था कि मैं बेटी हूँ? तो वो बेहिस शख्स जो है उसको ज़िंदा दरगोर करके वापस आ जाता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वाज़ह फरमा दिया कि बेटियों के बारे में भी अल्लाह से डरो, क्योंकि बेटियां खुदा का एक बेहतरीन तोहफ़ा हैं। ठीक है, तो यार वो लोग ये बात क्यों नहीं समझते जो बेटियों से इतनी नफ़रत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, वो भी अक्सर सुनने में आ जाता है कि उसने अपनी बेटी को मार दिया, कत्ल कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 साल पहले भी नन्ही परी को उसने कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया? कहा जी ये मुझे बेटा चाहिए था। अरे ओ कम बख्तो, अक्ल के अंधो, बेटों का क्या है? बेटे जब बड़े होते हैं, बीवियां लेते, शादियां होती हैं, बीवियों को साथ लेके चले जाते हैं, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। और उस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम आती है वो बेटी होती है माँ बाप के। बेटियों के अंदर माँ बाप को प्यार करने का बहुत बड़ा जज्बा होता है, वो बड़ा प्यार करती हैं अपने बाप से, अपनी माँ से। लेकिन बेटे जो होते हैं वो इतने संग दिल होते हैं, इतने संग दिल होते हैं, सिर्फ वो अपनी बेगमों के होके रह जाते हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं होती। वक्त गुजरता जाता है। हमारे यहाँ एक और भी ट्रेंड आज बहुत चला हुआ है कि बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, कि लो जी हमने जहेज़ दे दिया, जहेज़ के नाम पे हिस्सा है। क्यों भाई? अगर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपको 2 हिस्से दिए हैं और बेटी को 1 हिस्सा दिया है, आप उस पर भी डाका मारते हो, वो भी खा जाते हो, कि आपका दो से भी गुजारा नहीं होता। तो दोस्तों, उस वक़्त का ज़माना जाहिलियत था, आज का ज़माना जाहिलियत एक ही है, तकरीबन एक ही है। चंद अच्छे लोग हैं जो बेटियों को प्यार देते हैं, ठीक है, और देना भी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले इंडिया के अंदर एक शख्स अपनी बेटी की शादी करता है, ठीक है,
تو جب جس شخص کے ساتھ وہ شادی کرتا ہے وہ جناب اس کی آلریڈی 2 شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، وہ مارتا ہے پیٹتا ہے اپنی بیٹی کو، بیٹی کچھ دن تو خاموش رہتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے باپ کو پیغام بھیجتی ہے کہ مجھے یہاں سے لے چلو۔ تو جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹی کو لینے کے لیے پوری بارات کے ساتھ جاتا ہے، اسی طرح جس طرح وہ لوگ آتے ہیں وہ جناب اس کو لے کے جاتا ہے بارات کے ساتھ، بینڈ باجوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے طریقہ۔ اسی طرح چائنا کے اندر ایک بزنس مین اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اور جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو بزنس مین اپنے داماد کے کان میں کہتا ہے کہ جب تمہارا جی میری بیٹی سے بھر جائے، جب تمہیں لگے کہ میری بیٹی تم پہ بوجھ ہے تو مجھے بتا دینا، میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں گا۔ یار یہ ہے ترقی یافتہ قوموں کی پہچان۔ ہمارے ہاں آج بھی جاہلیت عروج پہ ہے اور یہ عروج پہ رہے گی۔ آج بھی ہمارے ہاں ظالم سماج جو ہے، جو قانون بنائے ہوئے ہیں کہ جی بیٹی کی جو لاش آئے اس کے سسرال سے، بھائی کیوں لاش آئے، کیا وجہ ہے؟ ان کا حق نہیں ہے؟ اگر مارتا ہے خاوند، پیٹتا ہے تو آپ کا حق نہیں بنتا آپ اس کو پوچھیں؟ تو بیٹیوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈریں، بیٹیاں کو زیادہ نہیں کھاتی، ٹھیک ہے۔ بیٹیاں باپ کا، ماں کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹے جن کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہر چیز ان پہ لٹاتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو اگنور کرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے وہ اپنی بیگم کو لے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور ماں باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت جو سب سے زیادہ جو پیار کرتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ سب سے زیادہ جو ماں باپ جس سے خوف زدہ ہوتے ہیں وہ نصیب ہے۔ بیٹیاں بری نہیں ہوتی، بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، لیکن نصیب بعض اوقات کسی بیٹی کے برے ہوتے ہیں تو ساری زندگی ماں باپ جلتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ جتنی بھی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کو اپنے گھروں میں خوشحالی دے، وہ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے جو مسلمان ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، جن کو ظالم اسرائیل اور مغربی قوتیں ختم کر رہی ہیں، اللہ ان کو طاقت دے، ایمان کی طاقت دیں۔ وہ لوگ مرد مومن ہیں، مرد مجاہد ہیں، مرد آن ہیں، جو کچھ نہ ہوتے بھی لڑ رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، غیبی مدد فرمائے۔ ہم لوگ دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ ہمارے اندر جذبہ ہے، یہ ضرور انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ ان کو کامیابی دے۔ تو جیتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیا کرو تاکہ میرا حوصلہ بڑھے۔ السلام علیکم۔